Good day everyone, I'm John Marbe Amarile, Base Crimto, Section 5. Today, I'm going to discuss the process of provision system. Mao ni ang basic nga proseso sa provision based ani nga flowchart. Pag-file sa provision, human makonvict og hatag na og sentensya sa korte, ang akusado pwede mo file og aplikasyon para sa provision sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pag-promulgate sa judgment o kanang pag-announce sa sentensya. Ang aplikasyon i-file sa trial court nga maoray may otoridad sa kaso. Pre-sentence investigation. Kung mo-file ka og provision, ang korte magmando nga ang provision office, post-sentence o pre-sentence investigation officer magkandak og investigation. Tanaw nila ang background sa offender, ang iyang karakter ug tanang relevant pa nga impormasyon para may balaan kung ang offender ang ayan ba hatagan o provision paghatag og report sa korte. Iniguman sa investigation, maghimo ang provision officer og report, ang gitawag nga PSIR o Pre-Sentence Investigation Report. Ug ipasa kini sa korte. Niining report nakadetalye ang rekomendasyon kung ang offender pwede ba i-provision o dili, desisyon sa korte. Based sa report o sa rekomendasyon, ang korte magtanaw kung ang offender ang ayan ba hatagan o provision. Kung mauyon ang korte, mag-issue siya og usa ka order of provision nga nag-set sa terms of condition. Pananglitan, kinahanglan mag-report kada bulan, magpabilin sa usa ka lugar, dili magbuhat og laing sala ug uban pa. Kung dili mauyon, dili ihatag ang provision ug ang offender magpadayon sa iyang sentensya, kasagaran prisuhan, period of provision. Kung successful ang pagkuha sa provision, naay gitudlo nga panahon, for example 6 years o depende sa balaod sa sentensya. Sulod sa anang panahon, ang offender kinahanglan mosunod sa mga kondisyon sa korte. Magpabilin nga walay laing sala o regular nga mga report sa ilang provision officer, monitoring og possible violation. Gatanaw ang provision officer kung nasod ba ang kondisyon, kung magpabaya ba ang offender o mo kalapas sa kondisyon. Pwede i-revoke ang iyang provision kung i-revoke ang korte, mag-issue og warrant of arrest og ang offender ibalhin sa prisuhan aron ipadayon ang nabilin nga sentensya paghuman sa provision. Kung successful og walay violation sulod sa provision period, matagan og clearance o ma-release ang offender gikan sa supervision. Ang provision usa ka pamaagi nga makalikay ang offender sa prisuhan kung minor to moderate ang sala. Samtang sila gitagaan og laing chance, pero kinahanglan gyud tumanon nila ang mga kondisyon hinungdan nga mga punto. Ang provision dili automatiko gi-review kini sa korte, dili tanan nga sala ang pwede mupasar sa provision. Naay mga sala nga non-provisionable. Importante gyud nga i-file ang imong aplikasyon sulod sa sakto nga oras. 15 days ang proseso, may labot sa pag-assess sa imong personalidad, kinaiya o kahimtang sa kinabuhi. Kasagaran ang tumong sa provision mao ang rehabilitation og maghatag og ikaduhang kaygayonan imbis nga ipapriso dayon. Paglapas sa mga kondisyon sa provision, violation of provisions, conditions. Mao ni ang basic nga proseso kung ang usa ka provisioner nakalapas sa mga kondisyon sa iyang provision. Pag-monitor sa provisioner, ang supervising provision officer SPO magbantay og magmonitor kung nasunod ba sa provisioner ang tanang terms o conditions nga giset sa korte. Pag sa matter sa violation report, kung makita sa SPO nga nakalapas ang provisioner, pananglitan wala mag-report sa sakto nga oras, ni commit og laing sala o wala ni sunod sa uban pang kondisyon, maghimo siya og violation report.
Sa report, ihatag ang klaro nga rason, ebidensya, rekomendasyon kung unsay ang angay buhaton, ipasa kini sa Chief Probation Officer para sa review og pirma, unya i-file sa korte. Pagdungog sa korte, summary hearing or investigation, ang korte magpahigayon og hearing aron paminawon duha ka kilid ang provisioner og ang provisioner office. Ang provisioner pwede nga representado sa abogado og ang korte mosusi kung dunay lig-ong nga basihan ang reklamo. Desisyon sa korte, modification, pwede usbon o dungagan ang kondisyon sa probation. Pananglitan, pwede himuon nga mas persado ang reporting. Schedule o dungagan ang community service. Revocation, kung grabe ang violation, ipawagtang ang probation o ipaserve ang original nga silot sa prisuhan o unsay nakabutang sa asistensya. Continuance, pwede i-allow nga magpadayon ang probation original nga term sa uban pang nga gagmay nga pagbag-o depende sa konsiderasyon sa korte. Absconding provisioner, wala mag-report sa initial supervision sulod sa 72 ka oras tug 3 ka adlaw. Human nakadawat sa order o wala may bawi ang nahimutangan sa provisioner sulod sa 5 ka adlaw. Kung dili gyud matrace ang provisioner, i-declare siya nga absconder, dayon ang provision office mo file og violation report sa korte aron formal ipaibaw ang paglapas, change of residence, transfer of supervision kung ang provisioner mobalhin og puyo sa laing nga lugar. Kinahanglan ipaibaw dayon ang provisioner office kung mulakip kini og laing probinsya o rehiyon. Pwede nga ma-transfer ang supervision sa bag-ong local nga provision office basta approve sa korte pang hinumdum. Importante nga ang provisioner kanunay mag-cooperate sa provision office mosunod sa reporting schedule ug dili magbuhat og sala. Ang paglabag sa kondisyon sa provision makadala og mas grabe nga konsekwensya sama sa pagkansela, revocation sa provision o pag-serve sa silot sa prisuhan. Ang tumong sa provision mao ang pag-rehabilitate sa offender o paghatag og second chance, pero kinahanglan disiplinado og magsunod sa mga kondisyon para malikayan ang mas dako nga problema. Paghuman sa provision, final termination report sa dili pa mahuman ang imong provision period. Ang provision office mo submit og final report, gitawag usab terminational report sa trial court. Sumala sa bag-ong balaod, dapat isubmit kini sa 5 ka adlaw bago mahuman ang provision sa karaan nga balaod. 30 ka adlaw sa expiration pag-evaluate sa korte. Inig-abot sa report, ang korte mo review kung ang provisioner ba ang nakatuman sa tanan nga kondisyon. Kung walay violation, ang korte mo issue og usa ka termination order epekto sa termination order. I-restore ang tanan nga civil og political rights nga nawala o nasuspenso sa provisioner, totally extinguish. Papason ang criminal liability, meaning wala na siya criminal record aning maong kaso. Ang provisional office upaybalo nga sirado na ang provision case. Ilang ipabilin i-archive ang mga record case file sa provisioner. Importante nga punto, kung successful ka sa imong provision, walay paglapas sa kondisyon,
mahibalik ang imong kailwasan og mga katungod sa gisuspenso, siguruha nga nakigtambayuyong ka sa imong probation officer ug nakasunod nimo ang tanan nga regulation aron di ka madelay og ma-revoke ang imong probation.